à Benzi Musique. Blacom TV cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba an ka foli bɛ se bɛɛ lajɛlen ma. Blacom TV jabarani filɛbagaw an b'aw fo dante foli min na. Ka yiraw la k'a fɔ ni an sigilen aw ka jamukan kɛnɛ kan an bɛ min wele ko Blacom Boloya. Blacom Boloya ale bɛ tali kɛ alamisa o alamisa aw ka page Blacom sanfɛla la. Donc ka yira an kanubagaw la k'a fɔ ko ni an sigilen a kɛnɛ kan. Bi an ka wele sen bɛ mɛtiri ba dɔ ma a b'an bolokɔrɔ yan an bɛna mɛtiri ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. Yani an ka mɛtiri ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na an b'a yira an kanubagaw la k'a fɔ k'u ka page aimer ka partager n'o kɛra u bɛna kunnafoniya tɔ sɔrɔ sanga ani waati. Grand mɛtiri i ni ɲankuma. Bon ani ɲankuma. Ne tɔgɔ mɛtiri Karim Kulubali. U b'a ko di Jable Rouge. Jable Rouge. Ah ok. Ne yɛrɛ jatigɛra parce que tellement que ɲɛ mɛtiri ye a bɛ bilenman na bi cogo min na n yɛrɛ ɲinɛna ka n tɔgɔ fɔ kanubagaw ye halisa aw ka kalandenni don élève pratiquant Bois Lamine Kone caman bɛ wele ko mɛtiri Bois bi grand mɛtiri min b'an bolokɔrɔ yan a ko k'a tɔgɔ ko Jable Rouge bilenman dun b'a kan na ok mɛtiri Jable Rouge i yɛrɛ ye centre combien degré ye baara in kɔnɔna la ani i bɛ ka discipline jumɛn de kɛ donc an b'a daminɛ discipline na fɔlɔ i bɛ ka discipline jumɛn kɛ ani i ye discipline na i ye combien degré y'a la inchallah alhamdulillah an bɛ Ala tanu k'a barika da an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an sigira hɛrɛ Ala k'an wuli hɛrɛ la amin 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 a y'a ɲininka a diyara n ye ne yɛrɛ bɛ discipline o ye kunku Shaolin de ye mais n ka ari ma daminɛ o la n ka ari daminɛna Shitokan de la Shitokan n ka dɔ kɛ Shitokan na mais n basera min kan kosɛbɛ yɛrɛ o kɛra kunku Shaolin de ye kunfu Shaolin kunku Shaolin basera o de kan donc o jala min bɛ n bolo sisan n bɛ au 5e degré de la fédération malienne 6e degré de la association Tachigon c'est ça donc o kɔrɔ ko jɔyɔrɔba bɛ mɛtiri ba in bolo dɛ Ala k'a ɲa ka d'a ma inchallah donc o kɔfɛ mɛtiri Jable Rouge walima kalanbulon dɔ b'i bolo Bamakɔ kɔnɔ walima Mali kɔnɔ n'a sɔrɔ kalanbulon dɔ b'i bolo yan walima n'a sɔrɔ kalanbulon b'i bolo parce que kalanbulon dɔ b'i bolo o ye kelen walima ni dɔw b'i bolo o y'a caman ye donc ni bɛ se k'i da don o la an ye ani a sigilen don yɔrɔ min na ka se k'o fɔ an ye pour que lajɛlibagaw bɛ faamuyali sɔrɔ a la cogo min na. Alhamdulillah ɲininkali diyara n ye kalanbulon bɛ n bolo i y'a ɲininkali fɔ k'a walawala sisan n'i ko kalanbulon b'i bolo o bɛ n'a fɔ kelen inchallah mais n'i ko a b'i bolo u b'i bolo wa donc o ye hakɛ min b'i bolo n bɛ Ala tanu bi n ka kalanbulon bɛ sigiyɔrɔma 16 de la bi Allahu akbar o de bɛ n bolo Mali kɔnɔ bi inchallah donc fɔlɔfɔlɔ o tun bɛ Sabalibugu filanan o tun bɛ Torokɔrɔ bon sisan saliba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan o ye Darabugu de ye Darabugu inchallah ok donc i yɛrɛ sigilen bɛ Darabugu non ne yɛrɛ de bɛ Yirimajɔ inchallah ok inchallah donc Bakɔrɔbabugu cɛ ni muso bɛɛ folen don bi aw ka mɛtiri ba de b'an bolo kɔrɔ a k'a partager k'a aimer inchallah donc mɛtiri ni sali min b'e bolo nin den musomanninw de ka ca kɔnɔ wa walima cɛmanninw de ka ca kɔnɔ walima sifinaka ni cɛkɔrɔba ko la n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da n'a sɔrɔ a bɛɛ ɲagaminen bɛ walima n'a sɔrɔ denmisɛnninw dɔrɔn de b'i bolo yen pour que lajɛbagaw ka se ka faamuyali dɔ sɔrɔ a la. alhamdulillah n bɛ Ala tanu i y'a nin fɛn o fɛn fɔ arimasiw kɔni nin bɛɛ y'a kɛbaga dɔ de ye nin bɛɛ a dayɛlɛ nin bɛɛ ye k'a kɛ kosɛbɛ musomanninw ka ca sali kɔnɔ cɛmanninw ka ca sifinakaw yɛrɛ fana bɛ yen
mais min ka ca kosɛbɛ ni denmisɛnninw o cɛmannu mais musomanninw fana b'a la donc a bɛɛ dɔ de bɛ sali ninnu na ala sɔnna inshallah donc an b'i fo dante foli min na ale bi ka ɲininkali sɛmɛ i la maître Dable Rouge ne bɛ fɛ k'a dɔn i ye armation in daminɛ san min na waati min na n'a sɔrɔ i hakili b'o dati la ka n'a bila fo bi la donc a bɛ san joli hakɛ bɔ bon mais ala tanu ka barikada komi anw ye mɔgɔ ye ala m'an garijɛgɛ don kalan tɛ kosɛbɛ sebili ni bolofili ɲini an ka fitinin dɔw la min ye kalan tɔ ninnu ye ala m'an garijɛgɛ don o la kosɛbɛ ne yɛrɛ ka armation daminɛli k'a fɔ ko k'a daminɛ ko n y'a ɲɛ san ma yɛrɛ o san 36 de ye ɲinan ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye caman k'a la an b'a fɔ ko sun ok donc i ko i bɛ kunfo min kɛ k'o ye Shaolin i bɛ se k'i da don Shaolin na dɔɔni ka dɔɔni walawala an ye o la pour que parce que Shaolin a nana cogo min na an bɛna tila ka se o ma mais n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don a branche dɔw la pour que lajɛlibagaw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la o bɛ diya n ye kosɛbɛ. ala sɔnna bon alhamdulilah nin ɲininkali diyara n ye parce que i bɛ karitigɛ sali caman ye a ye faamu ko Shaolin mais i bɛ taa a sali 10 jɔ ɲɔgɔn kan k'u ka baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ a si ni si ka baara tɛ kelen ye donc o ye taabolo ko de ye parce que kungo Shaolin ye taabolo yɛrɛ dɔ ye n'i ye baara kɛ taabolo min kan i b'o taabolo baara de kɛ donc ni fɔra ko i ye kungo Shaolin ye mais k'o ka baara ko baara ma kɛ kelen ye o tɛ se ka a ka baara o tɛ se ka dɔ bɔ a la quoi o tɛ se ka dɔ bɔ a la a bɛ i n'a fɔ du kɔnɔ i denw b'i bolo i y'a dɔ bila mɔzɔnya la ka dɔ bila paradenya la ka dɔ bila sofɛriya la mais o tɛ se k'u bɔ i ka denya na u bɛɛ ye duden dɔ de ye donc kun Shaolin baraji de bɛ ten komi yɛrɛ ko a nacogo ko an bɛ tila ka se o ma bon hɛli n tɛ bɛrɛ dɔw la mais n bɛ fitinin n'an sera o ma ni ala sɔnna ma n bɛna n ka dɔn na ni fo la inshallah donc an tɛ n'o bila daga da girinda la bilen parce que a ka ca ala fɛ lajɛlibaga dɔw kɔnɔma don nin waati in na donc maître i bɛ se k'i da don o fitinin na k'o fɔ an ye kunfu Shaolin nana cogo di Mali kɔnɔ walima e yɛrɛ fɛnɛ y'a sɔrɔ cogo min na donc n'i ye dɔɔni fɔ a nacogoya la e yɛrɛ fɛnɛ y'a sɔrɔ cogo min na i bɛ se k'i da don o la dɔɔni an ye sabu i yɛrɛ ko ten k'i tun bɛ armation min kɛ fɔlɔ la k'o kun ye Shotokan ye donc i t'o la ka kunfu lasɔrɔ comme bi Shotokan teni t'i kan na yan kunfu ta de b'i kan na an dun ɲɛ b'a la Mali drapeau yɛrɛ fɛnɛ kalan b'a sanfɛ donc o bɛ fasoden ɲumanya ko fɔ donc bisimila alhamdulilah n bɛ ala tanu b'a barikada komi i y'a ɲininka ko a nana cogo di Mali la bon anw ni mɔgɔya la an ti a mɛtiri fɔlɔ ye anw t'a mɛtiri filanan ye mais an ka mɛtiriw y'a min fɔ an ɲɛna kunfu Shaolin mɔgɔ min nana Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye maître Cheick Kulubali Lasi alhamdulilah ala ka hinɛ a la a fatura bi n ka grand maître min bɛ yen n'o ye maître Sidimɔ Sisoko ani maître Chinois Dara donc olu de y'a sɔrɔ maître Cheick de bolo donc anw fana de y'a sɔrɔ olu bolo sisan mais ne yɛrɛ ka maître fɔlɔfɔlɔ o ye maître Sidimɔ Sisoko o de ka bila ne cɛ la ka na se fɔ Noiri ma mais kalan tɔ kɔntinera Chinois Dara bolo ka n t'o la ka taa Tasi bolo kan inshallah an ka foli b'i ka maître ba ninnu ala sɔnna inshallah ala ka hinɛ an ka maître ba la Cheick Kulubali ala ka dayɔrɔ nɛmɛ ala ka barika don a ka du la ala k'o dugawu minɛ ne dɔɔni fara yɔrɔ in kan Cheick nalen ka bɔ infantry la ni kungo Shaolin ye o y'a sɔrɔ an ka grand maître bɛ Shotokan fana n'o ye Chinois Dara ye mais a y'a ye kunfu o baara de y'a diya donc ale fana bɔra kunfu de la Shotokan na ka taa baara in kalan maître Cheick de bolo donc anw ka sɔrɔ sababu de ye o de ye sisan inshallah halibi an bɛ lajɛbagaw fo k'a f'u ɲɛna k'u ka page in u ka aimer ka partager n'ala sɔnna a ma u bɛna kunnafoniya dafalen sɔrɔ grand maître welewelekan jumɛn de b'e bolo k'a lase denmansaw ma pour que hali bi an ka se k'u la convaincre u ka se ka denw don arts martiaux la cogo min na sabu hali bi ne yɛrɛ ka faamuyali la ani dɔw tɛmɛna plateau kan yan olu y'a yira k'a fɔ hali bi ko
mɔgɔ min bɛ entraînement na o de ka dɔgɔ min ninnu ma don a la fɔlɔ donc welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin denmansaw ma so tɛ ko alhamdulillah an bɛ ala tanu an b'a barika la welewelekan min bɛ n bolo o ye halisa minnu m'u don don entraînement na faamuya bɛlɛya yɔrɔ de don u m'a faamu de so n'i y'a faamu i tɛ sɔn den ka wolo ka se a ka mɔgɔkɔrɔbaya ma k'a sɔrɔ i m'a don arts martiaux dɔrɔn kelen na arts martiaux la fɛn kelen kama dɔrɔn Bamakɔ yan fɛn o fɛn bɛ don mɔgɔ ni ordonnance cɛ i ka kan k'o fara i ka jate kan i den bɛ ni mɔgɔ kɛnɛ tɛ san kɔnɔ a bɛ bana siɲɛ 10 a don arts martiaux la n'i y'a don arts martiaux la a bɛ bana nin kɛ siɲɛ 10 arts martiaux b'a jɔ ni 8 ye a tɔ 2 ordonnance i b'o de san mais o bɛ fɛn o fɛn sigi denbatigi ka kan k'i dɛ kɛrɛfɛ o la man k'i dɛ kɛrɛfɛ o la ni den b'i bolo ko a tiɲɛnen don i bolo ko bandi yɛrɛ yɛrɛ don i fɛ yen e dun fan bɛ de kɛnɛrɛ don a la t'a don arts martiaux la olu b'a dilan k'a d'i ma f'i yɛrɛ bɛ fili a ma donc an ka laɲini kɔni ye maitre k'u jija denmansaw bɛɛ k'u jija u ka an faamu anw ye den kalannaw de ye anw tɛ den jannaw ye fɔlɔ dɔw tun b'a fɔ ko arts martiaux ye bandiya kalan de ye ani anw yɛrɛ b'a daminɛ waati min na kuma fasugu bɛɛ dɔ fɔra anw ma an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba tun tɛ jɛn n'an ka arts martiaux ye an tun b'an dogo ka kɛ de mais an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ de a labɔra ka mɔgɔw de dilan a ma dabɔ tiɲɛni kama ni tiɲɛni don ɲama t'anw sɔrɔ a la ni fɛn dɔ k'a ma ɲi anw bɛ yɔrɔ min na san dɔrɔn y'a kun bila i m'a kɛ diinɛ dɔ la diinɛ si tɛ ko y'a kun diinɛ bɛɛ y'a laɲini a ka kɛ de donc ne kiri ka weleweleda k'a ye denmansaw k'an faamu u ka den n'aw ma an k'u dilan ka di u ma n b'a fɛ k'o de fɔ denmansaw ɲɛna inshallah non o faamuyara mais e yɛrɛ kɛlen don ka hakilina jumɛnw de ta pour que e ka se ka denmisɛnnin ninnu mara pour que e ka se k'u koro sabu i b'a mɛn ko bagan bɛɛ n'a gɛn bere don bagan bɛɛ bɛ gɛn ni bere kelen ye ko nka ko mɔgɔ jamakulu bɛɛ n'a gɛn bere don donc e yɛrɛ kɛn bɛ ka se ka laɲini jumɛn de ta pour que e ka se k'i ka mɔgɔ ninnu kolo voilà pour que maître dɔw bɛ yen halisa kamanagan b'olu la donc ni maître baw b'an bolo kɔrɔ n'u ye min d'an ma an yɛrɛ bɛ an ɲin sigi o kan ni Ala ka jɛ Ala sɔnna inshallah alhamdulillah ni diyara maître mɔgɔ kalan ma nɔgɔ komi a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn n'i y'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'o b'i bolo k'u kalan olu ka faamuya ka nɔgɔ i bɛ se k'olu bilasira ka ɲɛ mais denmisɛn fitinin minnu b'i bolo olu ka kalan na caman bɛ se mɔgɔw tɛ se denmisɛn fitininw kalan parce que ni i tɔɔrɔla denmisɛnninw kɔrɔ e tɛ se k'o kalan denmisɛnninw ye fɛn ye a tɛ a ɲɛ ko dɔn a tɛ a tiɲɛ ko dɔn e de b'a bila o kan i b'a fɔ ko nin kɛ sisan e b'i kɔ de i b'a sɔrɔ a bɛ ɲinɛ o kɔ mais n'i tɔɔrɔla kɔni e sigi i bɛ se k'a kalan e tɛ se f'i ka kɛ mɔgɔ dusuma jɔlen de ye pour que ka se ka mɔgɔw kalan mais mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ ka kalan bolo an kana ɲɛ ta olu ma ko denmisɛnninw de ye siniɲɛsigiba de ye ni denmisɛnninw y'a faamu denmisɛnninw de ye don mɔgɔkɔrɔbaw de ye ne yɛrɛ fɛ denmisɛnnin min bɛ ne bolo o ɲɔgɔnna tɛ ne bolo mɔgɔkɔrɔba la bi parce que n'i ye ne ka sali kelen lajasi wo minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ denmisɛnninw ka ca ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan donc ne tun bɛ wele min da dɔrɔn o ye de ye denmisɛnninw u k'a lajɛ ka mɛtiriw fana faamu min bɛ k'i la so ko gɛlɛman tɛ k'i la ye n'i nana sa ni gɛlɛman kɛra i la n'i ko n tɛ taa bilen bon an mago bɛ laɲini min na o tɛ sɔrɔ fo que denmisɛnw fana k'o faamu k'a fɔ anw tɛ mɛtiriw jugu ye hali ne yɛrɛ ka sali la dɔ de taara sɔrɔ a den pininen don yadɔ an tɛ mɔgɔ bugɔ ten mais an ka boli bɛɛ caman ye punition de ye an y'a sɔrɔ a pinimɛtiri a pini min bɛ ɲɛfɔ o y'a pini denmansa de nana a don na ka na a gɛn k'a jigin ka bɔ punition in na ko ale den tɛ bila nin na an k'a ma e den tɛ bila nin na mais n'i y'a bila an b'a fɛ k'a kalan de puisque a ye min kɛ n'i bilara nin na siɲɛ wɛrɛ a tɛ sɔn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma mais n'a ma bila a la a bɛ bɔ a la cogo di donc an k'a ma n'i den tun tɛ se ka bila an fana tɛ se k'i den kalan n'a bɛ se ka tɛmɛ nin sira in fɛ donc an m'a ɲini olu la ɲɔgɔnnaw denmansaw k'u hakili to o la n b'a fɛ k'o wele o ci fana se denmansaw fana ma inshallah denmansaw bɛ na nin mɛn a bɛ n'o janto nin na k'a fɔ n'i ye den di mɔgɔ ma kalan sugu o sugu la i k'a to yen a k'a lamɔ cogo la n'Ala ka jɛ donc maître e bɛ se k'i da don nafa la nafa minnu sɔrɔla baara in kɔnɔ k'a daminɛ i ka baara daminɛ la fo ka na se
bi ma donc i ye nafa min sɔrɔ a la hali champion forme b'o la donc nafa dɔrɔn quoi hali ni nafolo min bɛ ka sɔrɔ a la n'i da don o fɛnɛ la o ti kɛ baasi ye inshallah bon ala mun bɛ ala tanu n bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka fɔ an ma fɛn sɔrɔ an tɛ se ka fɔ an ye fɛn sɔrɔ parce que Mali armation n'i ye taabolo min na bi m'o de dɔn n'i ye Mali kunfu baara yɛrɛ kɛ a sɔrɔ kama i b'a bila i sali yɛrɛ datugu mais i bɛ sigi to o taalen kɔnɔ sɔrɔ fana bɛ se ka k'a kɔnɔ fana i n'a fɔ n bɛna n da don dɔɔnin na k'a walawala parce que n'i y'a jateminɛ sɔrɔ ta fanfɛla la a fɔlɔ a bɛ relation di ni mɔgɔba caman ma kɛnɛ o kɛnɛ ne fɔra ko nin ye armasukɛla ye kɛnɛ o kɛnɛ ka bonya bɛ da i kan hali n'i tɛ fɛn ma dɔn bonya bɛ da i kan o ye armasukɛla gansan ye o t'o ye mais n'a fɔra ko nin ye ceinture noire dɔ ye dɔ farala bonya kan n'a fɔra nin ye dantigi dɔ ye dɔ farala bonya kan bon o relation minnu filɛ e bɛ se ka nafa sɔrɔ o kɔnɔ minnu ma sɔrɔ i ka sali yɛrɛ kɔnɔ donc o bɛ se ka ko y'a nafa dɔ ye bon min ye ne yɛrɛ y'a nafa dɔ sɔrɔ a la alhamdulillah n bɛ ala tanu mais ni balo sirilen tɛ art martiaux la ne yɛrɛ commercial de ye nka mais art martiaux kɔnɔ kalo masa dɔɔni min bɛ sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a kalosa waatini a bɛ musakanin tɛ ye mais k'a fɔ ko de ko i bɛ se ka i ka baara yɛrɛ bila ko sali yɛrɛ bɛ n bolo o sɔrɔ kama o sɔrɔ n'i y'i to o la i b'i ka sali datugu an tɛ se k'an to o ma mɛtiri o mɛtiri k'i tora ko sali dɔrɔn b'i bolo yanni kalo wɛrɛ ka se kalo wɛrɛ ma o b'a sɔrɔ a kɛra baara ye mais ne ka kunu élèves ani bi élèves ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ kunun dɔw bɛ nɔ mais n bɛ se ka bi dɔw fana bɛ nɔ ka tɛmɛ kunun dɔw kan parce que i ko an ka nafa de fɔ mais bamananw ko ni min kɛra kana dogo fitiriwale o ye sɔni ye voilà c'est sunkalo ɲɛkɔrɔ ne ka élèves ya moto kura san ka taa jɔ ko mɛtiri ko a tile dun ko mɛtiri hɔn an y'a ye i bɛ min na o sɛgɛnna donc an nana nin d'i ma ka taa jɔ n ka moto dɔ in jɔlen kɛrɛfɛ n ka so kɔnɔ mais est ce que ne b'a ko ne bɛ se k'o tɛ nafa dɔ ye o ye nafa ye a m'o se ne ma mun y'a sinu art martiaux don donc n bɛ se k'a fɔ a ye nafa sɔrɔ bon a n'a ɲɔgɔnna caman i n'a fɔ da man ka se min ma mais an bɛ se k'a fɔ an y'a nafa dɔ sɔrɔ a la i n'a fɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ a la donc i yɛrɛ i da maga question filanan na ko gɛlɛya min sɔrɔla a la donc k'a daminɛ art martiaux in daminɛ la i fɛ ka na se bi ma i ye gɛlɛya min sɔrɔ a la i hakili tɛ se ka to a bɛɛ la mais i bɛ se k'i da don damadɔni na pour que an fana k'an janto la yanni an ta waati cɛ inshallah ni ala sɔnna bon baara o baara ne fɔra ko nafa b'a la a bila i kunna ko tɔɔrɔ fana b'a kɔnɔ n'o y'a gɛlɛya ye an bɛ se k'a fɔ an ye gɛlɛya sɔrɔ an ma gɛlɛya sɔrɔ parce que fɛn o fɛn n'i b'a la tant que tɔɔrɔ t'i y'a kɔnɔ t'a la k'i tɛ nafa sɔrɔ o la quoi ne ka entraînement yɛrɛ daminɛ ni gɛlɛya min ye fɔlɔ o ye de ye anw kun bɛna tilemakɛla Bamakɔ yan n'anw nana tilemakɛla an bɛ baara kɛ sufɛ an bɛ taa an ka entraînement na an b'an to o la levier tun tɛ sɔn an ka baara kɛ mais an de tun b'an to baara sen fɛ ka sali k'an bolo fɛ ka laban ni sali jiginna ka sɔrɔ ka na so donc a tora k'a fɔ an taara entraînement kɛyɔrɔ la an y'an to o la fo ka na a ye kɔfɛ ani levier nana ɲɔgɔn faamu a y'a ye toujours an bɛ ka baara in kɔni ka taa kɔfɛ a kɛlen k'a dɔn mais an tɛ ka bɔ an cogo la an tɛ ka yɛlɛmɛ k'a bila cani sira kan bon a y'a ye k'a fɔ ja mɔgɔ bɛ se k'a kɛ bon o kɔfɛ fana a gɛlɛyaba yɔrɔ ye jumɛn ye Mali kɔnɔ bi art martiaux fan o fan an k'an jija an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ ɲɔgɔn minɛ de bɔ ni mɔgɔ élève b'i ka sali la ɲɛmɔgɔ élève ani maître yɛrɛ a ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ sinon ni bɛnbaliya nana sali kɔnɔ gɛlɛya de tɛmɛ t'o kan n'i y'a ko hɛrɛ nana n'i y'a fɛn o fɛn nana o y'a sɔrɔ bɛn de bɛ yen fɔlɔ ni bɛn tɛ yen foyi tɛ yen donc maîtriya t'o la élèveya t'o la an ka jija an ka bɛn ka an bolo di ɲɔgɔn ma mais k'a fɔ ko n'i ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ a min yɛrɛ b'a to art martiaux yɛrɛ n tɛ fɛ k'a kɛ mais o gɛlɛya sugu n ma o sɔrɔ a kɔnɔ ok an bɛna hakili to o la inchallah grand maître ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'e yɛrɛ dɔn sisan grand maître yɛrɛ jɔn de ye maître Diable Rouge ye jɔn de ye a bangera min a bɔra dugu jumɛn na ka n'a sɔrɔ Bamakɔka de don walima a bɔra dugu dɔ de la ka na yan voilà donc
maître yɛrɛ ka dɔ fɔ an y'o kan donc kuma laban o kuma in laban kɔnɔya la mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ maître yɛrɛ ɲɔgɔnna ye donc o kan ka mun de kɛ pour que a kɛ maître yɛrɛ ni Ala sɔnna inchallah ni diyara n ye ne yɛrɛ ne tɔgɔ Karimu Kulubali mais ne yɛrɛ ka dugu ye n bɛ bɔ Kolokani région de Zango cercle Kolokani mais an ka famille yɛrɛ o ye n bolona mais n bɔra yen ka na fɛn in de la Bamakɔ yan ka don maître armation taabolo kɔnɔ la fo ka na kɛ maître fitinin y'a kɔnɔ maître ba tɛ maître fitinin dɔn n kɛra o y'a kɔnɔ bi bon ne mɔgɔ i ko question laban na ko mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ maître yɛrɛ ye bon maître ya tɛ sɔrɔ ni baara tɛ jaluru min bɛ nɛgɛ ne tɔgɔ kɔnɔ bi baara de y'a se ne ma sinon ne yɛrɛ m'a danna fana wa o tɔgɔ min ne yɛrɛ ka kulogo tɔgɔ ye jaluru fana de ye mais mun y'a se baara yɛrɛ don k'an to démonstration ninnu kɔnɔna na ni ne yɛlɛnna ka baara kɛ min ya tɔgɔ ye danna a b'a ye ne bɛ baara kɛ fo ka bɔ adamadenya kɔnɔna na ka na jinɛya kɔnɔna na donc a y'i to commentaire yɛrɛ la k'a fɔ nin bɔra dɔn nin ye jinɛ yɛrɛ de ye nin ye jinɛ yɛrɛ de ye donc nin ye jinɛ yɛrɛ ye o yɛrɛ yɛlɛmana ka se ka tɔgɔ yɛrɛ tunu ka kɛ Jabli Rouge ye n tɔgɔ b'o la bi n'i ko mɔgɔ b'a fɛ ka kɛ Jabli Rouge ye ɲɔgɔnna ye ou bien maître ɲɔgɔnna ye bon a tɛ se ka sɔrɔ ni baara de tɛ n b'a fɛ k'o de fɔ f'i ka baara de kɛ tant que i ma baara kɛ n'i y'a da i yɛrɛ la n'i jɔra a kɛnɛ kan a n'a fɔ Jabli Rouge bɛ min kɛ ka kɔrɔ an b'a dɔn min ye e bɛ k'a da i yɛrɛ la t'o ye fiyewu voilà n b'a fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ donc Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ Jabli Rouge ye i bɛ baara de kɛ Ala k'an kɛ baarakɛla donc an b'a fɔ an filɛbagaw ye ni mɔgɔ min bɛ fɛ toujours an ka to baara in kɔnɔ a la k'i ka publicité kɛ ani an ka kɛ partenaire ye donc i bɛ se ka weleli kɛ numéro la numéro min dɔ ye 60 40 97 62 donc a ye page in partager a ka aimer n'Ala sɔnna ma maître ba fɛn fɛn bɛna plateau la a b'a bɛɛ sɔrɔ bi ta ye Jabli Rouge ye a ma nɔgɔ dɛ jinɛ bilenman ale de b'an fɛ yan donc Jabli Rouge labɛn jumɛn de b'e bolo sini ma sinikɛnɛ ma ka a ɲɛsin Mali arts martiaux ma dɛmɛ la bi an sigilen filɛ nin ye yɔrɔ min na e bɛ se ka min fɔ an ɲɛna lajɛbagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ min na alhamdulillah mais Ala tɔn ɲininkali yɛrɛ diyara n kosɛbɛ puisque n'i y'a ye ko i bɛ ka nin baara in kɛ i bɛ k'a kɛ jamana dɔ de kɔnɔ kosɛbɛ ne fɔra ko i b'a fɛ ka dɛmɛ de kɛ o jamanadenw ye i ka taabolo kan normalement i ka kɛ se ka dɔɔnin fɔ o la kosɛbɛ bon arts martiaux in yɛrɛ filɛ ne yɛrɛ de y'a fara n ka diɲɛlatigɛ baara de kan fɔlɔ Mali ye Mali y'a dɔn an seko ye min ye an b'a kɛ Mali m'a dɔn an seko ye min ye an b'a kɛ mais anw ka dɛmɛ yɛrɛ ye jumɛn anw bɛ ka denmisɛnnin minnu former ka bila o caman de bɛ terminé la sisan armée la sisan caman de bɛ armée la sisan mais hakili la n'u i y'o cɛ dumanw labɛn ka don armée kɔnɔ y'a dɔn o ye dɛmɛ dɔ de ye o ye dɛmɛ dɔ de ye Mali ye mais hali ni Mali ɲɛmɔgɔw m'a dɔn anw yɛrɛ bɛ ka min kɛ dugu ma an de b'o dɔn vraiment anw kɔni ka laɲini ye olu n'a ɲɔgɔnnaw ka ciya ka se ka Mali sankɔrɔta baraji kelen tɛ dɛ ari bɛɛ de ko don ari fɛn o fɛn min i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ ka mɔgɔ labɛnnen de bɛ kɛ nin na donc o ye dɛmɛ dɔ de ye sinon an tɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ foyi ta ka kɛ Mali couture ye ka dɛmɛ an bɛ ka mɔgɔw dilan ka d'u ma yala o ye dɛmɛ dɔ de ye inchallah donc maître welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma olu yɛrɛ fɛnɛ ka se ka dɛmɛ jumɛn ta ka ɲɛsin arts martiaux ma komi ko hali n'u m'a dɔn aw b'aw ta dɔn ka ban aw kan ka min kɛ donc olu an kan ka dɔ de fɛnɛ sɔrɔ k'a fɔ olu ye u k'o dɔn donc e yɛrɛ hakilina na welewelekan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin u ma Asimina ka jama komi ale b'an kunna bi alhamdulillah an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ a kɛnɛ ko ka di ne yɛrɛ ye a ka di n yɛrɛ inshallah Ala ka ɲɛ ka merci a bɛ baara min Ala ka a ɲɛ a bolo Ala ka laban a bolo bon an ka weleweleda ye min ye an bɛ ka mɔgɔ minnu former ci tɛ an sɔrɔ k'an ka mɔgɔ former ninnu bila ka taa u b'a ɲini u yɛrɛ ka fɔn de ye mais n'i y'a sɔrɔ nin papier dɔ bɛ na ayiwa Mali arts martiaux kɛlaw fédération mɔgɔw
nin papier nana di donc mɔgɔ minnu b'a n'u labɛnnen don a y'u taa nin bolo in fɛ u bɛna don ten na mais ne yɛrɛ bolo o ye dɛmɛba dɔ de ka ɲɛsan ma an bɛ se k'a fɔ an jatilen don fana mais n'o ma kɛ fo an ka mɔgɔ yɛrɛ b'u labɛn u yɛrɛ ka fɔn na ka tentigiya sɔrɔ ka taa o bolo kan an tɛ se k'o ye jamana ka dɛmɛ kelen filanan ye min ye u k'a lajɛ Mali maître kɔrɔ minnu fédération minnu ye u k'u se k'u ye dɛmɛ na se foyi t'an ye dɛmɛ an bɛ maɲɔkotɔ la an bɛ maɲɔkotɔ dan ne la an bɛ k'an ka kalanw kɛ i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ jɔlenba yɛrɛ t'an bolo ko nin y'an ka karatigɛ yɔrɔ ye n'an tɛ min ka kuru kɔnɔ an bɛ dɔw ka ekɔliso kɔnɔ n'olu mago sera o ma de an bɛ taa min a bɛ taa ka so kɛ mais arimaso tɛ ka so a tɛ se kɛ so donc a fɔ o ye Mali ariko dabilatɔ de donc f'u k'a lajɛ de ka yɔrɔ di an ma an bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na n'o kɔni kɛra o ye dɛmɛba ye ka ɲɛsan ma voilà ala ka faamuya ko ɲuman na donc Asimina ka jama komi a danga ye Sogɛl donc an b'a f'u ɲɛna k'a ka hakili to an na ka se ka yɔrɔba dɔ labɛn k'o d'a ma donc o ka kɛ i n'a fɔ ballon-tan terrain ninnu bɛ cogo min na k'olu ɲɔgɔn labɛn ani ka annexe labɛn ka d'a ma ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma toujours a ye page aimer a ka partager n'ala sɔnna a ma faamuyali tɔw bɛ kɔfɛ a bɛ n'o sɔrɔ maître ni arts martiaux quelque an bɛ min kan bi n'o ye kung fu Shaolin voilà an bɛ Shaolin de kan muso min ninnu b'a la e bɛ se ka ladilikan jumɛn di olu ma pour que u ka se ka u hakili nɔgɔ bɔ n'a ye hali bi ka baara in kɛ ka ɲa ani min ninnu ma don a la fɔlɔ ani min ninnu bangebagaw kelen don k'u bali donni n'a la donc e bɛ se ka weleweleba dakan jumɛn de fɔ nafa la ka ɲɛsin musolakaw ma parce que ne yɛrɛ famana ka kung fu kɛla musoman voilà a ye ko nin ye a dannitigi dɔ ye ko 5e dan ou 4e dan ne famana k'a ye kosɛbɛ ka dɔgɔ voilà inchallah alhamdulillah ni ɲininkali diyara n ye bon arts martiaux kɔnɔ muso dɔw ma jateminɛ ko muso ka fɛn kɛta don k'a sɔrɔ nin muso ni cɛ bɛ don ka kɛ arts martiaux la mais a kɛcogo dɔw bɛ yen différence bɛ ye muso ni cɛ ye nin o ye maître ka faamuya cogo kalan cogoya faamuyali de ye mais taacogo dɔw bɛ yen n'i bɛ cɛ ni muso ni gosi berekilan yɔrɔ in na bon o yɔrɔnin bɛ muso sama ka bɔ a kɔnɔ dɔɔnin o ye kalan kɛ komi an bɛ kuma ɲɛfɔ yɔrɔ la an tɛ pratique yɔrɔ la sinon n'an bɛ pratique yɔrɔ n'o yɛrɛ la sisan minnu b'a faamu u b'a faamu sinon muso yɛrɛ ne yɛrɛ mɔgɔ min yɛrɛ an ka saliba la mɔgɔ min yɛrɛ ne sen fili cogo bolo fili cogo an t'a dɔn muso de tun don a tɔgɔ b'i kɔnɔ muso don a tɔgɔ ko Hélène awɔ an ka foli belebeleba bɛ Hélène voilà ale de y'a ne ka déplacement fɔlɔ yira n na an ka saliba la ne tɛ se k'a fɔ ko muso tɛ se ka entraînement kɛ dɛ bon a nafa fɔlɔ fana ye jumɛn ye muso o muso bɛ k'i yɛrɛ di entraînement ma furu ye garijɛgɛ de ye mais cɛ caman de bɛ siran o ɲɛ or que cɛ man ka siran o ɲɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'o kalan fo ka se nɔgɔya ma i bɛ taa sɔrɔ faamuya min b'a la n'a donna furuso kɔnɔ cɛ bɛ k'a bila yɔrɔ min na siranɲɛ na a bɛ taa ye jɛn na komi sira ja siranɲɛ fɛn tɛ parce que muso bɛ taa entraînement ka se nɔgɔya ma o y'a sɔrɔ ladamu farala ladamu de kan bon o ye nafa fɔlɔ nafa filanan ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ hali bangeyɔrɔ la bange bɛ nɔgɔya muso ma k'an ka wupere an k'a kata mɔgɔ muso min arts martiaux ko ko tɛ muso o muso bɛ arts martiaux kɛ bangeyɔrɔ la bange bɛ nɔgɔya ma donc olu n'a ɲɔgɔnnaw muso kana siran entraînement ye bɛɛ dɔn ka kan la mais a ye don entraînement mɔgɔ min bɛ yen ko maître min ka faamuya man bon k'a bɛ ka kɛ cogo la min ni entraînement yɛrɛ muso ka kan ka cogo min na o tɛ kelen ye a lajɛ i k'o kuma se yɔrɔ la a tigi kan ka bilasira yɔrɔ min na k'a ɲɛfɔ maître dɔw ma a maître to ka bilasira donc an bɛ ka wele da muso bɛɛ bisimilalen don entraînement kɛ yɔrɔ la inchallah ala ka faamuya ko ɲuman na sinon k'i ka kuma in sɛbɛntiya maître bɔ Sotokan maître ba don il est 9e dan ale ye stage dɔ kɛ janvier voilà a ye ni kuma fɔ ye k'a jira k'a fɔ muso o muso i bɛ pratique kɛ bange kɔni o ka nɔgɔ i bolo fo ni i y'a tricher voilà donc an bɛ foli belebeleba lase n'a ka denbaya ma inchallah an yɛrɛ ka maître ba don ni ala ka jɛ donc o kɔfɛ maître e ko ni muso min ye
pratique kɛ a ɲɛma yɛrɛ yɛrɛ n'a ma tricher ko furu bɛ gɛlɛya ma komi an bɛ ne mɛtiri kɔrɔbaw ye aw ma se ka solution dɔ sɔrɔ k'o sigi sen kan walima n'a sɔrɔ a b'o solution kan pour que parce que mɔgɔ b'a fɔ ko mɛtiriw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ko élèves tɛ se ka muso ninnu furu k'u bɛ siran mɛtiriw ɲɛ n'a sɔrɔ aw bɛ se ka labɛn dɔ kɛ pour que ka se ka plateforme dɔ sigi sen kan n'a ye k'a fɔ furu bɛ fɛ ka gɛlɛya min ma a bɛ sensibilisation kɛ ka se ka o di mɛtiri dɔ ma kɛrɛfɛ ou k'o di élève dɔ ma donc n'a sɔrɔ a b'o baaraw la walima n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na pour que lajɛlibaga dɔw sɔrɔ vraiment ni ɲininkali diyara n ye parce que ko o ko bɛ yen k'a ma se ka sigi sen kan bɛɛ ka bɔ a kalama mais ni girinna k'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ a y'a nin fɔ bon an dun ma se k'a yɔrɔ ye ten sinon yanni yɔrɔ in fɔ an b'a labɛn o na parce que an y'a ye mun na mɔgɔw bɛ ka siran muso entraînement kɛla ɲɛ mais est ce que ni a ɲɔgɔnna élève dɔ fana y'a ta est ce que o na sira ɲɛ wa parce que o b'a dɔn salle kɔnɔ donc an b'o labɛn de la ka association dɔ sigi min bɛ se ka hakili to musow la yɔrɔ in na furu n'i y'a sɔrɔ muso bɛ ka sali k'a sera furu ye donc an k'a lajɛ k'a di entraînement kɛla dɔ fana ma donc n'u dira ɲɔgɔn ma a ka ca ala fɛ mɔgɔw ka siran n'u y'a ye u b'o bolo dɔ b'o la an b'o labɛn na hali ne ka saliw la mɛtiri Mutar Sibi depuis New York an b'a yɛrɛ fo a bɛ n dɛmɛ hakilina na kosɛbɛ baara in kɔnɔ a bɛ n encourager a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ an b'u bɛɛ fo tunkarange fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan min ninnu bɛ ka arts martiaux dɛmɛ o min ninnu hakili b'an fɛ an b'a bɛɛ fo dan tɛ foli min na donc folikan laban min b'i fɛ ka ɲɛsin Mali arts martiaux ani diɲɛ arts martiaux donc hakilina laban i k'o di yani an ka folikan laban di inchallah alhamdulillah mais ala tana ma barikada mais an ka grand maître bɛɛ lajɛlen fo inchallah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye an y'an sɔrɔ kana sigi ya bi o sababu y'an ka grand maître ninnu ye bon an tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ fiyewu kunun fɔ bi an ma ɲinɛ o kɔ hali se wɛrɛ t'an ye ka ko ye n'an bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan an b'o waleɲuman ka foli bila o la Mali kɔnɔ bi arts martiaux la ani Mali kɔnɔ i bɛ taa ye bɛn yɛrɛ dɔ bɛ ka don kɔkanmɔgɔw ni Mali kɔnɔ mɔgɔw cɛ sisan n'o ye groupe ko in groupe Jasura bɛ yen a kɛra sababu ye Mali mɛtiri caman b'a kan kɔkan mɛtiri jamana caman mɛtiriw b'a kan groupe in ne yɛrɛ fana b'a kan donc ne yɛrɛ y'a faamuya sɔrɔ groupe in yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ i ye mɛtiri Mutar Sibi min fɔ nin vraiment mɔgɔ cɛsirilen don ani mɛtiri Muni n ka foli b'u ye kɔkan mɛtiri bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ sɔrɔ nin foli kɔnɔ ani Mali kɔnɔ ka foli bɛ grand mɛtiri bɛɛ ye vraiment baara ninnu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an seko ye dɔmɔ min ye an k'o kɛ ɲɔgɔn ye mɛnɛ ni bɛɛ y'i seko kɛ i b'a ye a bɛ yɔrɔ min na a bɛ bɔ o yɔrɔ la mais n'an ma ɲɔgɔn bolo minɛ f'an ye ɲɔgɔn sen minɛ an tɛ taa yɔrɔ la mais ne yɛrɛ nisɔn ka di kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati laban ninnu na hasidiya ani ɲɛngoya min tun bɛ arts martiaux ni ɲɔgɔn cɛ camanba de bɛ ka bɔ a la hali n'a ma ban camanba bɛ ka bɔ a la bon n'o nɔgɔra fɛn o fɛn fɛn bɛ taa ɲɛ donc o b'a jira ko jigisigi de bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn inchallah donc folikan laban gɛrɛ min b'i bolo ka ɲɛsin hali i yɛrɛ ka denbaya ani kanuɲɔgɔnw ma donc i y'o fɔ an bɛ bi tabila inchallah alhamdulillah ni diyara n ye kosɛbɛ ni aw yɛrɛ de fo aw min kɛra sababu ye surtout yɛrɛ grand maître ne ye fo kosɛbɛ ne b'i ka kalanbulon kɔnɔ dɛ inchallah grand maître an b'i fo kosɛbɛ puisque e yɛrɛ kɛra sababu ye k'an lase yan inchallah mɔgɔ bɛ n'anw ye anw bɛ ka kuma fitinin minnu fɔ a sababu de bɔra la anw ma se yan ko dɔ de b'an na anw ma se yan k'anw bɛ fɛn dɔn min y'o se yan i ya bonya min ta k'an sɛgɛrɛ o de ye an se yan donc mɔgɔ bɛ yen k'an ya kuma min fɔ ko i ma faamuya sɔrɔ yɔrɔ min na o t'i ka faamuya sɔrɔ a bɛ ne o bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ ka dɔnni cogoya ye mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn ne y'a min fɔ a bɛ se ka kɛ caman ye tiɲɛ a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ bolo tiɲɛ t'u ye mais o bɛɛ n'i ka faamuya ye mais n ka dɔnni dan ye fitinin min ye kumana n'o de ye mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn donc an bɛ bɛɛ fo k'a daminɛ an ka grand maître minnu bɛ yen m'u bɛɛ lajɛlen fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an ka tajiko mɛtiriba mɛtiri Abulu Sumaworo n b'a fo ka segin n ka mɛtiri ka foli kan mɛtiri Selimoni Sisoko ani mɛtiri Chinois Dara k'an ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Bakɔrɔbu vraiment n'i y'a ye ko an bɛ arts martiaux kɔnɔ bi vraiment an bɛ foli Bakɔrɔbukaw ma parce que ne yɛrɛ ka n b'a dugutigi dɔn Bala Kulubali ne bɛnkɛ an ka foli Bala Kulubali voilà i y'a ye bon ne yɛrɛ ka sali
wolonfila de bɛ Bɔrɔbu la. Bɔrɔbu la. Ok. Sali wolonfila de bɛ club Jaliwurji tɔgɔ la. Inchallah. Ni an ma ɲɔgɔn faamu o tɛ se ka kɛ. Kosɛbɛ. Donc fo k'u ka foli kɛ nin kɛnɛ kan. Ala k'an n'o sara. An yɛrɛ bɛ sira la ka taa Bakɔrɔbabugu la. Inshallah. Ko k'an ɲɛ sigi dɛ. Ni n ka technicien bɛ sira la ka taa. Baasi foyi t'a la. Ala ka jɛ. Amina. Donc an bɛ bi sigi an b'a ɲɔngiri yan. Bulacom TV filɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔba, nin kun ye aw ka jamukan ye min bɛ wele ko Bulacom Boloɲa. Donc bi sigi la Bayi Bubakari Berete ale bɛ sigi ne numan fɛ, a ma kɛnɛ sɔrɔ, an b'a fo k'an ka Jabaramuso ɲɛmaa fo dan tɛ foli min na. Donc ka numéro d'aw ma toujours ni min bɛ fɛ ka kɛ sponsor ye ou bien ni min bɛ fɛ ka kɛ partenaire ye, i b'an wele numéro min na 60 40 97 62. A k'an bɛɛ nata wɛrɛ la. Abenzi Music.